अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीतर्फे 350व्या शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त पूर्वनियोजनासाठी रविवारी दिनांक 19 रोजी राज्यव्यापी बैठक होत आहे। पुणे येथील शिवाजीनगरमधील ऑल इंडिया छत्रपती शिवाजी मेमोरियल सोसायटी येथे सायंकाळी 5 वाजता बैठकीस सुरुवात होईल। समितीचे मार्गदर्शक माजी खासदार संभाजी राजे, संयोगिता राजे, शहाजी राजे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे। यंदा शिवराज्याभिषेकास 350 वर्ष पूर्ण होत असून वैविध्यपूर्ण कार्यक्रमांनी सोहळा दिमाखात साजरा केला जाणार आहे। केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देश परदेशातून शिवभक्त सोहळ्यास हजेरी लावणार आहेत। शिवकालीन युद्धकलेची प्रात्यक्षिक, शाहिरी, लेझिम, ढोल ताशा, धनगरी ढोल, पालखी सोहळा आकर्षण असणार आहे। एकूणच या कार्यक्रमांच्या नियोजनासाठी शिवभक्तांच्या सूचना मागवण्यात येत आहेत। तरी या बैठकीस सर्वांनी उपस्थित राहावे असं आवाहन समितीच्या वतीनं करण्यात आलं आहे। Sir Ammubai Patil English Medium School and Junior College, Pre-NDA Training Center, CBSE pattern and military pattern, approved by Government of Maharashtra. Sir Ammubai Patil English Medium School believes that a better future lies where and students can learn themselves. Graded excellent by state and CBSE pattern for systematic scholastic and co-scholastic work. At Sir Ammubai Patil English Medium School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially skilled and healthier students. Theories and concepts are well understood by performing scientific experiments on their own. At Sir Ammubai Patil English Medium School, we encourage students to think independently and develop their own skills. I want to become an aeronautical engineer. I want to become an athlete and win gold for our country. I want to be a IAS officer. When I grow up, I will build a school for poor children. Sir Ammubai Patil English Medium School and Junior College. Address: Gokul Shirgaon, Taluka Karved, District Kolhapur. 9326617509, 9371331176.